Bonsoir mes amis. Donc nous sommes toujours le 20 novembre. اليوم راح نهضر لكم على fait important pour l'économie algérienne. C'est les ports secs. ولا دوك سودوان يعيطوا لهم. Les ports secs هذو le gouvernement algérien il y a 8 ans ou 10 ans a décidé يحل هذو les ports secs en dehors خرجهم les ports. Et c'était pour désengorger les ports. كانوا les ports يجيو لي كونتينر ودي السلعه والبابر قاعدين اون راد اون اوت مار يستناو في التور تاعهم والناس تهبط لي لونتربريز بورتوير دالجي تهبط السلعه لي كونتينر تحطهم في البور في داخل البور حتى تعمر البور ولي لي زامبورتاتور ما يجيوش بور دي دواني بالخف ويخرجوا السلعه تاعهم وتعمرت البلاصه ولا ما كاش وين يحطوا لي كونتينر. Et l'État a voulu, pour désengorger le port, il a créé les ports secs à nous. Ou donc il les a donné des agréments à des privés. Et les privés à nous, ils ont été choisis à la Belk. Avec Makanis. Ils se comptent sur le bout de doigt. C'était des ولاد المقالي à l'époque. هما اللي داو كاع داو la gestion تاع les ports secs. Et après, donc les ports secs هادو c'était les conteneurs donc يخرجوا من البور directement. Ils sont pas ما يتفركتوش في البور يخرجوا سيدي كيما جاو يخرجوا سيدي يروحوا directement حتى للبور سيك accompagné des douanes يدخلوها في البور ساك. في البور ساك كاين اون ادمينستراسيون تاع الدوان ان بيرو هو اللي مسكلف ويدير الاجراءات يحل كي يجي لابورتاتور يخلص السلعه تاعو يحلوا له لو كونتينر يشوفوا يديروا لافوي ويديروا له الديمارش ويخرج السلعه تاعو. اي مي il y a eu beaucoup de trafic les ports secs et des douaniers ont été arrêtés en flagrant délit. يحلوا في الكونتينر في الليل ويسرقوا ils ont été filmés وداهم الحبس. اي لي جيستيونير تاع لي دوك تاع لي دوك سودوان n'ont pas été يعني انكيتي. داو لي دواني دوك ريبو لي كورومبي داهم الحبس. Et donc ça fait واحد 3 ans suite à beaucoup de scandales. Les دوك هادو غلقوهم المينيستير دي فينانس غلقهم ولا السلعه تخرج غير من البور توت لي ديمار سون فيت او بور. ونقرا في الجورنال تاع اليوم الوطن بور سيك فيرمي دونك دي جيستيونير سون ريميت او ديبوتي. لي جيستيونير تاع لي دوك سون ريميت او ديبوتي et ils ont été reçus au niveau de la commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et de la planification de l'Assemblée populaire. Et la question que je me pose, où je t'ai les députés dans une affaire qui concerne un ministère régalien. Ministère, celui des finances. غلق les ports secs, هادو مشكاو ديجا كتبوا للمينيستير كتبوا للبريزيدون حطوا في الجورنال ils ont tout fait باش يعاودوا يحلوا يخدموا البزنس تاعهم. et le ministère ne veut pas donner suite حتى il prendra la décision qu'il faut بالعقل. mais les gestionnaires هادو فاش يديروا la pression sur le ministre des finances ولاو ils sont reçus pour l'Assemblée populaire. Je ne sais pas, le président de l'Assemblée, il reçoit dans l'Assemblée des gens qui viennent se plaindre d'un ministère. Alors que, normalement, les gestionnaires peuvent contacter le député de la région تاعهم. Chacun, l'Est, l'Ouest, Annaba, Skikda, Warren, Alger,
week-end les ports, les députés peuvent يتفاهموا pour interpeller le ministre des Finances sur le cas des ports secs. Et le ministre doit répondre. Il doit répondre et expliquer pourquoi ils sont fermés. C'est tout. Ce n'est pas la peine de faire une pression sur le gouvernement. Je ne comprends pas la démarche des députés. كان بكري عندنا les députés oui oui هذيك بني oui oui تاع يرفدوا يديهم mais ما كانوش يديروا لي كونري باراي ما كانوش sinon tous les l'assemblée populaire هذه tous les courriers اللي يجيو كاع les gens mécontents peuvent venir l'assemblée où يديروا réunion مع les députés tous les députés اللي يخدموا ils font des interventions هكا عمل les interventions تاعك pour les citoyens تاعك معليش mais pas تجيبهم من l'assemblée. Et pourquoi pas les autres? Pourquoi هادو spécialement? parce que قلت لكم فهمتكم قلت لكم بلي les députés les gestionnaires تاع les ports secs هادو c'est pas n'importe qui c'est les anciens تاع العصابات les anciens المعلمين تاع الجزائر دون وليد الهامل ولا ولاد الهامل باغ اكزومبل كاين بزاف سي كاع دي جون امبورطون اي فوالا يروحوا لاسومبلي يسونتيني دونك انا جو كومبرون با كيفاش هاد لي ديبوتي هادو وكي يستقبلوهم واش راح يديروا فاهم واش راح يديروا انا فهمتكم ils ne peuvent que préparer, déposer des questions écrites pour le bureau de l'Assemblée pour le ministre des Finances. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas influer sur la décision du gouvernement quand il prend des décisions. Le gouvernement a pris des décisions sur la base de dossiers importants. C'est pas de mesquin. C'est des dossiers importants. Donc, c'est-à-dire qu'on ne s'en sortira jamais. On a une nouvelle assemblée. معليش elle n'est pas comme الاولى تاع لي بني تاع لي زافير تاع كيف رانا راح نوليو كيف لا dernière fois نشوف les députés refusent que l'État, le gouvernement a décidé que les logements sociaux يقدروا يبيعوهم. هما ils sont opposés قال لك non les gens يقدروا يبيعوهم. Et plusieurs c'est-à-dire que باش يديروا الشعبيه يتبعوا في لابريس وهذو كيف pour se dédouaner donc يوليو يديروا du n'importe quoi contre l'État. Non, quand les gens ont raison, il faut les défendre. Il faut respecter la légalité, il faut respecter le rôle et le fonctionnement des ministères. Alors je suis contre le fait que les gestionnaires dans les ports secs soient reçus à l'intérieur ou d'une réunion officielle avec les députés. Moi je suis contre. عندهم tous les voies et moyens de se défendre. يكتبوا المينيستر يكتبوا البريزيدون يروحوا للعداله. Pourquoi ils ne sont pas partis à la justice? Pourquoi ما رفدوش قضيه في العداله؟ Et je suis pour que les gestionnaires les agréments هادو soient résiliés sur la base des affaires اللي جازوها. عندهم عامين 3 سنين وين des douaniers et plusieurs affaires de corruption ont eu lieu في les دوكس douane والناس في الحبس. Donc le ministère ou la direction générale des douanes doit résilier le contrat مع les gestionnaires de location le terrain تاع الحكومه ينحيوا لهم لاغريمون ويديروا les douanes installent une administration des douanes في البور سيك. Mais je précise encore ما يخلوش لا douane تخدم وحدها. خليوش في البور سيك il doit être
la même gestion que le port. C'est-à-dire que la police, que les services de renseignement généraux, que la police ont tenu, les حاكمين الباب et tout شكون يدخل شكون ما يدخلش un bureau تاع les renseignements généraux باش يشوفوا comment ça se passe. Et donc il faut que le port sec soit contrôlé كيما le port كيف puisque c'est un port سلعة internationale داخلة ما على بالناش وتخرج ما على بالناش واش كاين داخل ما على بالناش واش كاين داخل. Donc il faudrait plusieurs une sécurité multiple. La douane, la police et les services de renseignement généraux, les opérations de douane, c'est très important. C'est là où il y a l'argent, et c'est là où il y a la mer, ou c'est là où il y a la drogue, et c'est là où il y a le kulch. C'est très important. الناس اللي يخموا باش يديروا لي بورساك داروها dans un بالنية الصافية. يقول لك حنايا يافي بوكو دارجون اللي كتزاد تخلص كونت لي باطو ما كاينش بلاصه وين نحطوا السلعه اون بي دي باطو يقعدوا هنايا ياكلوا ويشربوا ويديو لي سوريستاني في النهار من شحال كوميان دو ميلي دو دولار بار جور pour chaque باطو وقاعدين وحنا ما عندناش بلاصه. donc c'était une très bonne idée, mais il manquait que les procès à la hâte et qu'il y ait l'organisation et le contrôle. Parce que les mafieux, les corrompus, وين يخدموا؟ كاين السلعة وكاين الدراهم وكاين هذا يخرجوا السلعة اللي ما لازمش تخرج بصح تخرج يدو. سي بور سا كو واحد الوقت كنا نسمعوا وكاع الشعب الجزائري على بالو كنا نسمعوا كاين دي دواني يروحوا يخلصوا الدراهم يتشارجوا بي jusqu'à 1 milliard pour un poste في l'aéroport في les aéroports surtout تاع الجزائر ولا البور ولا لي بوست فرونطالي وين كاين بزنس. Et là, il faut toujours mettre 2 à 3 services. 2 à 3 services يعسوا. ولا تشفاو الناس اللي يشفاو بكري كانت نهار كانت الحكومة حكومة كان dans toutes les sociétés كان un bureau تاع la sécurité préventive BSP أيضا كان un agent تاع les services de sécurité في شركة في l'unité partout هو قاعد حل وذنيه وحل عينيه. Et il faisait ses rapports. العشية يطلع البي ار كيو يطلع سي كوم سا ما كاينش كاين السرقة كيما دوكا يجي شاكري كسر لا سيكوريتي ميليتير نحال قال لك ينحيو لنا هادو البيراوات هادو في الشركة sur intervention de la France de Mitterrand et Jacques Attali lui-même il est venu en mission هنايا 2 ou 3 fois قال له حنايا لي بارتنير تاعكم يشكيو كاين واحد من لارمي قاعد في لي ريونيون تاع لي كوميسيون دو مارشي ولي كوميسيون هادو وصدوا لي موفيز ايماج شكلي قال له faut dissoudre les BSP. Ils ont dissous les BSP, بعد خلوها ولات كوري. Bon, نحاولوا كمان on peut pas remettre les gens de l'armée dans la sécurité intérieure. Donc, dire les renseignements généraux. En civil, on est dans des gens bien gardés à saut. Mais ils recherchent entre la gestion. Ils cherchent qu'est-ce qui se passe. Quand il y a quelque chose de louche, ils interviennent. Il faut contrôler les mafieux en Algérie. Mais يحبسوش les mafieux. La mafia en Algérie ما تحباش comme ça. وين يلقاو لوبورتونيتي باش يديو دورو يديو. السلام عليكم.